Alphavedic માં તમારું સ્વાગત છે. આગળના વિડિયોમાં આપણે +10 કોમ્બિનેશનના સમ ફાઇન્ડ કર્યા. તો આ વિડિયોમાં આપણે -10 કોમ્બિનેશનના સમ ફાઇન્ડ કરશું. -10 કોમ્બિનેશનની ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા -9 =-10 + 1 નો ફર્સ્ટ સમ ફાઇન્ડ કરશું. +10 -9 નો ફ્રેન્ડ 1 + -10 and +5 0 50 + 22. Answer is 73. -68 -9 करो तो -9 नो फ्रेंड +1 -10 and -9 + 32. Answer is 82. -22 -19 19 -10 -9 करवाए तो -9 नो फ्रेंड 1 + -10 and +1 9 19 +9 करवाए तो +9 नो फ्रेंड 1 -+10 and +55. Answer is 77. -41 -29 -9 करवाए तो -9 नो फ्रेंड +1 -10 and +1 to 12 and +1 9 करवा हो तो 9 नो फ्रेंड 1 -+10. Answer is 43. -85 -59 -50 and -9 करवा तो -9 नो फ्रेंड +1 -10 and +51 and -19 19 -10 and -1 करवाए तो 1 + -10. Answer is 58. -48 -1 and -9 करवाए तो 1 + -10 and -9 + 51. Answer is 71. 33 -19 19 -10 and -9 करवाए तो -9 नो फ्रेंड 1 + -10 and +41 करवाए तो 10 -+50 and +1 करवाए तो 4 -+5 and -33 करवाए तो 20 + -50 and -3 करवाए तो 2 + -5. Answer is 22. -76 -60 9 करवाए तो 9 नो फ्रेंड 1 + -10 + 82 and -89. Answer is 0. -10 કોમ્બિનેશનની સેકન્ડ ફોર્મ્યુલાનો સમ ફાઇન્ડ કરશું. 45 +5 કરવાય તો -5 +10 કરવાય તો 40 -+50 and +21 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10. Answer is 63. -32 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10 and -1 4 14 +1 to 12. Answer is 22. 18 18 50 2 करवाए तो 2 नो फ्रेंड 8 -+10 -1 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10 and -9 करवाए तो -9 नो फ्रेंड 1 + -10 करवाए तो 40 + -50. Answer is 43. 35 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10 and -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10 and -8. Answer is 11. 62 + 25 -58 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + -10 and +10. Answer is 39. 50 50 -8 करवाए तो -8 नो फ्रेंड 2 + and -10 करवाए तो 40 + -50 and -40 40 and +20. Answer is 22. 1 4 14 -4
minus 8 कराए तो 2 plus minus 10 and plus 52. Answer is 54. 27 minus 8 करवाए तो 2 plus minus 10 and plus 3 करवा હોય તો plus 3 નો big friend 7 minus plus 10 and minus 8 करवाए तो 2 plus minus 10. Answer is 1 for 40. Minus 10 combination ની third formula. Minus 7 is equal to minus 10 plus 3 નો first sum find કરશું. 38 minus 1 to 12 minus 1 7 17 minus 7 करवाए तो minus 7 નો friend 3 plus minus 10 and plus 7 0 70. Answer is 79. 44 minus 24 and minus 7 करवाए तो minus 7 નો friend plus 3 minus 10 and plus 1 7 17 plus 7 करवाए तो plus 7 નો friend 3 minus plus 10. Answer is 3030. 1515 minus 5 minus 7 करवा होय तो 3 plus minus 10 plus 22 plus 2 करवाए तो 3 minus plus 5. Answer is 25. 64 minus 4 minus 40 करवा होय तो 10 plus minus 50 and minus 7 करवा होय तो 3 plus minus 10 and minus 3. Answer is 10. 91 minus 20 minus 7 करवा होय तो 3 plus minus 10 and plus 10 and plus 21 plus 1 करवाए तो 4 minus plus 5. Answer is 95. 43 plus 1 3 13 तो 10 करवाए तो 40 minus plus 50 and plus 3 करवाए तो plus 3 નો friend 2 minus plus 5 and minus 1 7 17 minus 10 करवा હોય તો 40 plus minus 50 and minus 7 करवाए तो 3 plus minus 10 and minus 1 8 18. Answer is 21. 3 1 2 करवा હોય તો 2 નો friend 3 minus plus 5 and minus 7 करवा હોય तो minus 7 નો friend 3 plus minus 10 and plus 5 0 50. Answer is 58. 83 plus 1 2 2 करवा હોય तो 2 નો friend 3 minus plus 5 and minus 7 करवा હોય तो 3 plus minus 10 and minus 2 0 20. Answer is 68.